Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kafila baga ni kanu baga bala jalefo. Eye nanga dunga kuma kono folo mba fungu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kafila baga ani kanu baga bala jalefo. Anga video la jabaw ananga abonnew. Ananga video partager bagaw. Ani turabu dalaw, ani turabu kanu bagaw, ani turabu kalandew, ani turabu karamogaw ka bala jalefo ka sangani ni wakati ka folula belebeleba ani wali nyumando ani baraka dali ko ke ka shanga kidima ananga sheko ani anya joyoro imamu ka imamu laturu tigi mali dugukolo ka bi ale mi jondo taki jona laturu ko hukumu konnala ka dugo ke ay ka dugo nyina fe ale nana dibe faraka bo anyana ka kuvunge kodo no ye laturu ko la minu mi dodon ka do fara ko don ta ko amba fo ola anti senga ola anti salia ola ka nga viro la jaba bala jale fo anga abona ko bala jale fo ka wala nyimondo kada ka toujours tomi karamo ka petini ne jole fla on yefe ka boka nyefolike laturu ka boka nyefolike doni ka doni miye doni baye doni mimbe ni kabila do tate faso do tate tasira do tate shia do tate jenenta doni ni ala de tado abi jon kerengere ni aye nabila idrissa kofe ka jon kerengere ni aye ka di uma komi muhammadu mansuru wake o jon kerengere le do be la to ko hukumu konona la aw kana sika wala da sari obi soso ni daludi donc ni daluluti bolo ko soso ni mi forana ma be ma ba mu ito fe katani yere abana donc bi njole do bi da ko ya tele ya bolo ma njo mel la turba min fla anya fe ni bala jale nya bi la turina ni badara ali kara turabu intige talegi sigira gardiga sokono jafa alimami sigira badu sokono Allah ta'ala sigira faso sokono ne turabu imbanani o mi ka boka ambal ma kedo kala parce que mo do be ati kodo ati jien foi don mais ale yara ta do ka fo ko atada donc ibi fili ni fili lendo mo me nyini fe iki siri yoro la pour fonu ma be sore la ki foni so ni tare siri yoro la mo ti sore ro me ki foni ngoni mi no ko bi faga donc de le be ka ni su professeur do ma kay jamana kay mo ko bi fili in yoro to sigilema bi fili in yoro jisigilema mais mo ko ti fili in yoro kuma tigru mani ni chromaticality cheye mu karisa tomi karamogo iye me fo la turla o ti achie ko achie de ni o de cheye mais cheye te ka fo ko la turu donde ani bode akaramogo be ko nege cheye te la turla mais cheye te tiya dum be bulo ka yira on na de ni kurombali akuma yo ne famu dogoya kuma ye ne hakilinda ya kuma ye moti kodon mais tuma dole ta jira bera ka fo kiti foi do mais eti fendo itlala ka yira bera ka fo kiti fendo donc o enjigila misan yira ko sobe la turu donde ko tiente la turu bode ko tiente kabinga video keli damina nga page sans fait ma fo stra foi man la turu la woni ta tiye ne mo ko ka tiye jira mina ni dalu flade kar say ko ni de koy kana mo la fili a tiye de ni me jabi sa sorolo ni na afoka bla yoro min na billahi na so fara be bon to mi karbo ko miti no fe e mi zara ga so ni da dalu jama sara ati sa so wuli bali dedo kono dimita nyedi mi dedo abiga bla bele de aye ati bla bara kono ati bla foy kono kena jalan ko do nyek abi nye ibaye donc ati sa so de anjo halbi kala seleke amilla ayin la seleke kunu turabuka ambake bi turabuka shine fana ambake ati seka soso mimi bwanda dalilu de soso togoti ala ibsa kana ni kiye wora ka fara e mi fo ni fana a kiye doy mais e mi fo ni ti kiye kana ni kiye wora ko kare no kara dongo do mengere fa donc aboki ka ko do mbala jirala iborga kuma la tunu nga nye video sa video mbala ati teme erkele ka folo badara di banela talgebe garje la seju be badu kono Allah taala be fasola ko o mgandu tigiwu ko sablana be se ka bo o de fe mais mgandu yera muyi mgandu ge taywa ajigine kawa
a jigini ka kabila mɔgɔ jumɛn kan laturu bɛ bi san joli don laturu n'anw fɛ Afiriki ya bi san joli don o ɲɛɲini fɔlen k'o ɲɛdɔn dɛ yanni k'a fɔ ko aw magantigiw magandugu ko tɛ nimero ko tɛ laturu munumunu ko tɛ laturu ɲɛfɔ bɔdenw ni dundenw ye o ko tɛ ka laturu ɲɛfɔ ni laturu nature naani ye o ko tɛ n'i ye a sira si tɛ yen k'e bɛ se ka ne gosi a la o tɛ yen parce que n y'a kalan k'a kalan kalanbaga bolo k'a kalan mɔgɔ bolo min kɔnɔna jɛlen don a yɛrɛ b'a dɔn cogo min a bɛ fɛ ne yɛrɛ k'a dɔn ka tɛmɛ ale kan donc e ni ne tɛ se ka comparer min ti ne ye e n'o tɛ se ka comparer kuma tɛ ne karamɔgɔ ma o ka bon kojugu o ka bon kojugu parce que mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ to ma mais bamanan ɲuman na i tɛ fili i niyɔrɔ kuma ma donc ka bɔ k'i ka kodɔnbaliya jira i la laturu min filɛ i bɔra ka laturu min banna ne bila k'a san filanan bɔ min i kalan sisan e bɛ san filanan bɔ cogo min na laturu la o tɛ san filanan bɔ cogo ye ne de filɛ k'a fɔ bilahi mɔgɔ maa bɛ san filanan bɔ ten i bɛ nkalon kan n y'a fɔ bi wa sini n bɛ segin a kan i bɛ ka laturu san filanan bɔ cogo min a tɛ bɔ o bɔcogo la n bɛna a bɔcogo jira filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen la min tɛ se ka sɔsɔ danfɛn fɛ ala ka dali la siga t'a la wulibali don walahi a tɛ se ka sɔsɔ sara bɛ kuma ni dalilu de ye diɲɛ ko bɛ yen n'i b'a fɔ ou bien n'i bɛ don a la i jija dalilu ka y'i bolo fɛn in na dalilu min kɔsɛbɛ n bɛ o la ni dalilu t'i bolo a la n'i k'a kan i bɛ to donc o de y'i sɔrɔ i bɛ to baara i kɛ fɛn kan i tɛ fɛn min si dɔn donc ne bɛ kalan laturu la min tɛ e ye n b'o kalan min tɛ o ye fana ne bɛ o kalan dɔnni tɛ dɔgɔya ye si hakɛ tɛ bonya ani janya ni yecogo tɛ dɔnni ye ala ka hikima de ye a b'a di jɔn ma jɔn min y'a ja donc ala ye dɔnni min kalifa ne na Muhamadu Mansuru Wage barika la ne b'i kalan f'i ka sa laturu la bilahi bon n b'a dɔn ne ye min faamu a la ala tɛ se k'o d'e ma parce que dusukun dɔ de bɛ hadamaden la n'o yɔrɔ tiɲɛna ka ban e tɛ yeli kɛ i ka yeli bɛ dugɔn i ka yeli a bɛ datugu donc o différence bɛ na n'i cɛ donc i ka laturuba filɛ Badara b'a ne la taliki b'a garijɛgɛ la seju bɛ ba du kɔnɔ Alahu taala ka faso la bon i ko ni laturu in dakun ye furuko ye ko a bɛ fɔ ko fasotigi ni furu Alahu taala ko mɔgɔ min yɛrɛ nana turabu da ko a yɛrɛ ta ye turabu ye ko furuko y'a yɛrɛ ta ye ne mɛnɛ ko dɔn kuma ye o ne mun kuma ye kuma fɔ an y'a min faamu i ka laturu filɛ min y'i kalan yɛrɛ ka laturu dalen kɔnɔna la n bɛna min f'e ye hali n'i ye dulɔ min ou bien ka t'i tunu dulɔ da kɔnɔ k'i kun tunu kise yan kan i tɛ se ka sɔsɔ bilahi Badara min filɛ nin na yan Badara ye turabuden jɔyɔrɔ kelen de ye fixe don n b'a fɔ n ko karisa i nikan ko ye i nana ko min kama ni turabu dara a kama i nikan ko in jɔlen don a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ parce que Badara ye fixe de jɔyɔrɔ kelen don mɛ mun fɔ ka da o kan tuguni Badara ye fiɲɛden de ye et puis ale nana sigi niso kɔnɔ Badara bɛ k'a fɔ ko in bɛ ale Badara de bolo ko direction b'ale de bolo ale de ye ko chauffeur kɛ ye ale de ye ko président ye ko tigi ye ale de ye bon Badara ye fiɲɛ de ye Badara bɛna yɛrɛ tuguni k'i ni dalen don ko dɔ kɛ ni kibaruya kan i bɛ fɛ ka ko min kɔni ɲɛdɔn parce que fiɲɛ de bɛ kibaruya fɔ fiɲɛ de bɛ kunnafoni fɔ donc i bɛna lajɛ Badara ka so tɛ yen mun y'a munumunu ka se nin so in kɔnɔ Badara nana don Badara ka ɲinifɛn so dɔ kɔnɔ a ka so 7 don a ka catastrophe so don ni a Badara ka ɲɔgɔn gosi so de Tomi karamɔgɔ y'o fɔ an ye turabuden si man ɲi a ka so 7 na donc k'i ni tigɛ k'i man ɲi ko in na dɛ parce que Badara ka so 7 de bɛ bɛn ni so ma Badara nana don a yɛrɛ ka ɲinifɛn so kɔnɔ a bɛ ka fɛn min ɲini a yɛrɛ nana don so de kɔnɔ donc n bɛ mun f'i ye tuguni Badara nana don fɛn min ka so n'a bɛ k'o ɲini o de ye janfa alimami ye o de bɛ Badara ka ɲinifɛn lahalaya fɔ an ye a ɲɛni a n'a ɲɛbaliya a kɛra diɲɛ ko o ko ye a bɛna ɲɛ wa a tɛna ɲɛ wa ɲɛtaga b'a la wa ɲɛtaga t'a la a ko bɛna kɛ cogo di janfa alimami b'o ɲɛfɔ ni turabu dalen kɔnɔ n b'i kalan kodɔnbali kɛ bon janfa alimami bɛ turabu kɔnɔ a sigira badu so kɔnɔ nin so ye janfa alimami ka so joli n'a ye kelen fila saba a ka lamaga so don donc i bɛ ka fɛn min ɲini ko janfa bɛ a la dɛ c'est à dire i kan ka lamaga minnu kɛ ko in sira la ka taa nɛgɛsigi minnu k'a la ko janfa bɛ a la et puis nin tɛ janfa kura ye nin ye janfa tɛmɛnen de ye munna parce que ko tɛmɛnen den de bɛ k'a fɔ munna a sigira ko tɛmɛnen so de kɔnɔ ko dɔ bɛ yen ko tɛmɛnen don mais i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔn dɔ kɛra ka tɛmɛ o ɲɛna ou bien a ɲɔgɔn dɔ kɛra ka tɛmɛ o ma ɲɛ donc janfa alimami a ko bɛna kɛ cogo di a bɛna ɲɛ wa a tɛna ɲɛ wa mun bɛna bɔ a ko la o bɛ dɔn cogo di i fɛ lalumakɛ janfa alimami sigira so min kɔnɔ i bɛ janfa alimami n'o de wolo n'a ye turabuden donden ɲuman d'i ma
ko embinya ko bil hakido na turabu de bode di ma bode nyumai adama kile poye turabu kono kwa bi nye na betla ka chie a chie ni jibu bo eyarala na turabu de joyoro kile di ma o la hala fly joro kile nyumai jitika alba kile poye kwa bi jokwe kwa bi sumaya me ko emitla ka nye menaye to duguma fe me ni ma kwa tinye munu de di ma o fa la hala fly na nyuma di ma ko emi munu na shi ta shi no ko fa binya mena juguma di ma ka ba munu ko nyede sorala donc amina na nyini fa la halal laje parce que badara de ko tiga na do nyini fa so de kono abi janfa alimami de nyini janfa alimami na do badu so de kono ne janfa alimami ni malju wala be kuma tigi enzan de di ama ni turabu mana da furu ko min kama amana de nyoko kumbe fon be kama na ko nyana fiyo nde turabu da yari jiya wuli ce ati seka so billahi ni turabu mana da furu ko min kama akara furu ko akara nyoko kumbe fiyo fenye na nyana nde turabu da bile dalu jumena ku fe kuma do ai abena kuma tigi ensan ne mo bode juguma do kwa bita kwa tinye ko kuma sebendi kuma tigi ensan badara kan mu lien jumen mu ni nyonche o be kuma shiji bolo ka kuma peripere la tigi ka wala ka nyefo mo tigi abe famio soro ala fele bi wuli ka tana ko yi ka sa ma toro ngani ka kudo ma se to mi kala no kudo ni fuma illa lo mati se ko ke parce que encore mo ba yara do ba dambe do sosole be ke fana dalu du bolo fana ibe sosole ke ni da chi a chi afle mais sosole ke te ni de chi e ka samaro chi a dona ga bora ya fa e bora mi toi te qui enzaye badara ali ka jubiya so de de obira ye la falo ka tinye enza bergadra turabu kono abi turabu kono enza sigira turabu tike garjega sola ka sigi aka kanu so kono ko garjega ani be nyoko enza mi ka mufo ko ni kwen ni dépasser ka ara iti fo sora ni zuga shite ni dépasser ka ara itina dususuma sorala itina dususuma fo sorala ka bi tienda bi garjega tienda lasima ko bi tawa tinye matike enza mi ko la halafu donc on l'a mis boy ka kuma la surunya et kuma la ko la turu san flana la turu kele min dale flan fa ya kle so be la turu kono ni su kele kono ambo do imbakele ni flan mula kle so ba kono ni ko yeti la haka o ya ambo do kono ni ko nye semeni haka o ya ambo do ni ko nye kalo jato o ya ambo do ni turabu bakele kono ni ko nye sa jato o ya ambo do ni turabu bakele kono san so bia ka ta sangele ka ta bla santa bi ni turabu bakele kono. Donc il la ka fuki de fangalama saflana botugo mino jira file ba ni kanu ba bele jele la be ka yira be ka saflana botugo mi ube ni moma be ka boyeta botugo na o ta botugo e mena na kise min ti se ka soso daveve ala ka dalla du bokoloka parce que doni ala time ko tabe ni be saflana bo to mi karamo ya fanye nyogonye bali aminata digo de bali kolo to bele jale ti kolo turabu tige nabila idrisa ko fe barawuli ko dani sanji nale mana dani fontinye ale afanye ni bi sanflana bo turabula ebina shiroso ne tasuma soye demi bi shiroso kono ibore ta ebo sinila o ko fe ebina na folo sura ni soye fien so de ko me garde so fien so demi mbi ebo ta ebo sini garde so la ebina kenaka ni soye jiso de comme badu soe jisoe ibini soe mbeta ebo sigi badu la ibina ko laban so la de mbe ni so ne boso de comme faso fana ye boso de mbe ebo ta ebo sigi faso la ibo wolo o de yika turabu dalen sanflana ye min ti se ka soso daveve ala ka dalna a wulibal de dile fil awmani so le mimi ka ta ofe ka ko laban sigi ni la ka shoro sigi ka jega la ka kene sigi badu la ka nafolo sigi faso la o ti kiye ya ngalo de ye Filimana koro chogo na chien dona o fo film mene bebe ga baraka na o tseka yala ka chie donc abo ka avertissement ke na avertissement ku ne viro kana nya ko sube ka ira bono lo ka viro partager ka aimer fo la kala to se ka soro ka ta ka sigida la chogo mi ka dogo doni te mo ko taye ama jigi mo ko ka mo ko fa chiete ni mi akala na la ikalo na ka dima erebe joro soro ko na la donc ola turabu koni o jonjo o to mukara mo tay bien be o confirmer no ma be ke bi turabu ko kalama ke bi kame arka nyefo kamina e baro ka foko ala e manion so tiadola mi ni gashi sigi kan turabu ko mo kono
parce que ale nana mo dinga do de ko na ko man bo ko na bebe halaki an furu joli tie ifa bi juguya ifa ni jini tife ifa ko rokati fe ka du do nyoko na ko do nyoko maka beka hashidu ni bezengoni ya muyake ni la turu dola se boara kene ke masala bi ko no do be la turu dola no me jonga no boara to ni karamo ko de yo boala ka jirila ka fuko juguya so de sukene ni turabula juguya so ta an wora turabu ko juguya kalite nani be ole kongrasi juguya e ki yeke ko ifa ni afania juguya e ole juguya kalite nani be ole kuma kan juguya e ka kuma ki mo do chien juguya kalite nani be o yi yara kerefe mo yara be nema ke mo mini o lu ka juguya kalite nani de be dabale fo turabu kono je be machiti se ka soso donc video kana jana ka be fo ka be wala nyuma non ka to mi kala ne be fo mali kono ani mali ko ka ay video partager ko sobe pour am sa courage ta barena parce que ngawlu ka jote dore nimma kala banti bandi chef munu ma se ko ka se ko boy ka sera nge sera jeni nyame sa ka bole an sagula kata taro mi kadanye anti taro foira anti balafina fandi barrage anye la yini kunye ode donc faut ka partager le pour am sa courage so ka dogo bara en kade oy ka dugo ke be ka dugo nyini be fe kan karam ko foka wala ni mando imam muhammad al-mansur wage ka dugo ke ayi ka dugo nyina fe tekele mi be na nyon dal turu la gien be maliko no maliko alli ba nyon bo andi tado parce que ma jaraona ka be foka be wala ni mando ba fu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh